हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल। तो आज सकाल सकाल समस्ते गाधे बसई मैंने ज्वर रातिर खा होनी उपास माछ तरकारी होता माछ खाया मना कर मुग एठी बना चलती चटपटी किए खाइब आस सहज देने मुझे खाइबनी भल लगे टमाटो पड़ी ना सी पुणी मीठा मीठा लगे टिके ना पकेले भल लगे ना केटी जायला कइबा मां जायला बाबा जायला बापूंगा को जायला आम देखिन ना ना मां जायला मु जाउती डाली बा हबो मु जाउती संग माने अंडा जदी अछि डाली ना पूरा पानी एटा ये डाली की पानिया की डाले एटा कोन मसूर डाली ना एटा मुग डाली मोर जने रागे जे खाना खाइबा लेट हे चली तो जानो तो रूम भीतर को मन नहीं यार आओ हे एना थोड़ी खाई पूरी 11टा 12टा हला ने हम खाई काली को गाली क्या चीज यार सुते कि नदे मोर देले भी सुनो मोर देले भी खुशी न देले खुशी मोर राग हिसे ना मो कथा सुन तू देख कि न दे ना होबनी आ होबनी ना 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 भल पाया दरकार नहीं खाया दरकार नहीं सब आश्चर्य मो नाश्ता खाई जाई जानी ना 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 मु खाइबी आ तो आनी रख से सदखिया भलिया मत दे ना भाई दरकार नहीं मो नाम ले खाइबी मु खाइबी नहीं बा कहूची एते दरकार नहीं ना तू खाई दे जान सुले खाई आम खाई दे मु खाइबी नहीं क्या आश्चर्य बसलो जी बोली कौन राम ये ना तू खाई दे जा तू खाई दे बस 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 अंडा का हम खाई दे जा पड़ा मैंने घुड़े दे खाई दूँ कर जा पड़ा नहीं आज तो तू ना कौन ठीक अच्छी लेट करी गला आउ केते समय अच्छी 11टा हेला 12टा 12:30 भात रे काम सेला एटा को ढाकी रखी चलो जियो प्ला रागन के हां जी को बोला मोर आगी न मोर हला नि मोर खाई दी पड़े अरे आसो ना तू खाई छु ना खाई किछि खाइबा नहीं मिक्सर का होला बिस्कुट का मुड़ी का ओटा माने जोरा नाही से कर दे सिने कत धर बोली खाउ मु आसीबार 18 दिन खंडे होतो गणी 18 दिन खंडे ओटा है 18 दिन कौन को 2 मास हो 2 मास मास का हला स्कूल छुट्टी हला फेब्रुआरी रेस्ट मार्च छुट्टी हो आ को मास मार्च क्लास अप्रैल मार्च के 30 छुट्टी ला 25 छुट्टी ना अब खाऊ जा तू जा बहु मेरे भी चिड़चिड़ी हो तू खाऊ जी पहुंच बा 5 मिनट पर खाई जा जा खुला रहा आगे रखी सिस्टम एटी कांदिया होना ना कोन एटी कांदिया होना तू खाई दी पड़ा तू सिकुरी जा बंदा सिकुरी जा रेस्ट जा मेडिसिन के भी रेस्ट जा की मेडिसिन खाई मेरे नो खा तो जरा हो कासो आ तो दिन में होला न खाली बुझी खाऊ जा बे मु कोठी खाऊ जा ओना डिस्टर्ब करा मत क्या आश्चर्य जा तो बसे जा पड़ा अपन बादी बादी कोली थोड़ा ठंडा कर चले किछ खाई दी आम तो के खाई दी तो किछ खाई आइटम खाई ओके रे फाइनल देख एते किछ करी की दोची तथा भी लागे रागिना सिस्टम नहीं ठीक रागिना सिस्टम नहीं रागी जो कांदिया मना रागी जो एते झियो को बेला एते टाणीला करे जे कि खाया को आसिले हम भी खाई दी तो नहीं हमको दे भी नहीं थोड़ा कुछ लोग फिर कम खा देगा की भाई
ଆଚାର ଦିଆହେଇଛି, ଏଟା ପିଆଜି ଦିଆହେଇଛି, ତଳେ ବାଇଗଣ ଚପ ଅଛି, ଆମ୍ବ, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ତାପରେ ବି ରାଗ। ଖାଇବୁ ମାରିଆ ତ ମାର କରତେ କହୁଛି ନା ଭଲ କାଢ଼ି ମୋର କିଛି ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରମାଣ ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିମି। ଦେଖ ତୁମ ଜଇଁ ଏମିତିକା ରାଗି ଅଟେ। ସକାଳୁ 11ଟା ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇବାନି ରାଗି, କାରଣ 3 ଜଣ ଘରର 3ଟା ବୋଉ। ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ପରିବା ଅଛି, ସକାଳେ ସବୁ ଜଳଖିଆ, ତୁମେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦଉଛ, ଆସିଲା ବାହାରିଲା କେମିତି ହେଲା? ବାହାରିଲା କାହିଁକି? ଏ ତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଆଉ କହିବି ଜାଣିଛୁ ନା? ଏ ତ ହେଇକି ଥିଲା। ୟାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିବେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବ। ମିଛ, ମୁଁ ମିଛ କହେନି। ସକାଳେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବ, ତାପରେ ଡାକିବୁ ପଟିଆ ପକେଇ ଡାକିବୁ ଖାଇତେ ଆସ, ଶୁଣିବନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ବୋଧେ ଲେଟ୍ କରିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲିନି। ରିୟାନ୍ସ ହାତରେ କହି ପଠେଇଲି, ରିୟାନ୍ସ ଯା ତ ବାବାକୁ ଡାକିଦେବୁ ଖାଇବା। ରିୟାନ୍ସ କହିଲା ବାବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବ କହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଛି? ଟୋଟାଲ ମୁଁ କାଟିବିନି, ଏଟା ଫାଇନାଲ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଜମାରୁ ହବନି ତ। ପୁଅ ଛୁଆ ଏତେ ରାଗନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ମଉସା ବି ସେମିତିଆ, ସାନ ମଉସା। ଶୁଣୁ ଦେଖୁ ସତରେ ହରି ମଉସା ବି ଏମିତିକା ପୁରା ଡିଟୋ। ମାରିବିନି, ଟୋଟାଲ ମାରିବିନି ବା କହିଛି। ଏରା ଆମ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେ ଏମିତି ବ୍ଲଗ ମାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବନେଇବାକୁ କହିଲା କିଏ? ତୁମେ ନା ମୁଁ ତ କରିନଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କଲ ଆଉ ତମ ଘର ଲୋକ। ସେ ଭାଙ୍ଗୁ ଜିମି ନା ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆମର ଆଜି କି ତରକାରୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଡାଲି ନା ପାଣି ଖସି କେମିତି ପଶିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଲ କି? ଆମେ ସକାଳୁ ଖାଇ ନହେଲେ କି ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଖାଇମୁ ଏବେ। ଆମର ଆଜି କି ତରକାରୀ ହବ? ଡାଲି, କଲରା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଫୁଲ, ଶାଗ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଉ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇଛି ଚିକେନ ହବ। ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗ କି ହଉଛି। ଲଙ୍କା ଦେଇନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ରାଗ ଲାଗୁନି ନା? କୋଉଟା ଖାଉନା କ? ମୁଁ ବାଗ ଖାଉନି। ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ନା ଖରା ହଉଛି ନା, ହେଇଥିପାଇଁ। ହଁ ଆମର ନା ଆମ ସେପଟକୁ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କଲରା ଦଳା ହୁଏ ନା। ଦଳା ହୁଏ ଆଉ ଜରୁଆ କାଟିକି ନା ପିତା ଲାଗିବ। ଆହୁରି ଜଲପୁରରେ ଯାଉ ତେଲ ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତାନି ଖାଇବାକୁ। ସଡନ ଖାଇସାରି ପାଣି ପିଏନା, ତେଲ ଭାଜି ଖାଇସାରିବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ହେଇଗଲା କିଛି ସମୟ ତେଲ ଭାଜି ଖାଇବ ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇଥିବ, ନହେଲେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ପିଇବ ଯାଇ। ସଡନ ଖାଇକି ସଡନ ପିଇଲେ ନା ତୁମେ ଖାଇସାରିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇତେ ଇଚ୍ଛା ହବ। କିଛି ଲୋକ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତି, ଲେଟ୍ କରି ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଚା ବି କିଛି ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁନି ନା, ଜାଣି ଖାଏ। ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମନେ ଦେଲା ସିଝେଇ କରା ହେଇଛି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ମାଛ ଖାଇତେ ଟୋଟାଲ ମନା କରିଦେଇଛି, ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ନିରାମରେ ଭାତ ଯାଉନି। ନା କାଲି ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ମାଛ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ବି ଖାଇବି।
ମୋର କଣ ହେଇଯାଇଛି ଗଲା लो बोलो କିଟା ଫେରାଣି चचा ତୁ ତାକୁ ଯେତେ ଗୋଡ଼ା ସେ ହିଂସା ପୁଣି ସେଇଠିକି ଆସିବ। हाँ बा ताको मारी न मारी देलो ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଜ୍ୱର ପୁଣି ଆସିଲାଣି ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।